দেশের মানুষকে খাবারের যোগান দেন কৃষকরা, আর সেই কৃষকদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকারও উদ্যোগী। নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে গ্রামীণ ভারত মহোৎসব 2025-এর উদ্বোধনে এসে কৃষকদের জন্য সুখবর শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 2-3 দিন আগেই পিএম ফসল বীমা যোজনা 1 বছরের বেশি জারি রাখার অনুমোদন দিয়েছে ক্যাবিনেট। ডিএপির দাম সারা বিশ্বে বাড়ছে, কিন্তু আমরা কৃষকদের উপরে বোঝা বাড়াতে চাই না। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ভর্তুকি বাড়িয়েও ডিএপির দাম স্থির রাখা হয়েছে। যে বিষয়টি বলছিলাম, সে বিষয়টি হলো নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী, যিনি বারবার চাইছেন, যিনি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছেন, বারবার বলছেন যে কৃষকদের উদ্দেশ্যে তার সরকার কতটা কাজ করছে, কৃষকদের জন্য তার সরকার কতটা কাজ করছে। আর এই জন্য নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে গ্রামীণ ভারত মহোৎসব 2025-এর উদ্বোধনে এসে কৃষকদের জন্য সুখবর শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 2-3 দিন আগে পিএম ফসল বীমা যোজনা 1 বছরের বেশি জারি রাখার অনুমোদন দিয়েছে ক্যাবিনেট। ডিএপির দাম সারা বিশ্বে বাড়ছে, কিন্তু আমরা কৃষকের উপরে বোঝা বাড়াতে চাই না। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ভর্তুকি বাড়িয়েও ডিএপির দাম স্থির রাখা হবে। আর এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলছেন, শুনব। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। পাশাপাশি দেশের মহিলাদের নিয়ে আরও বড় পরিকল্পনার কথা জানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থায় বরাবরই মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা থেকেছে। আমাদের সরকার এই বিষয়টি আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে ব্যাংক সখী এবং বীমা সখীর মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনকে নতুন রূপে তুলে ধরেছেন। এক ব্যাংক সখী একবার বলেছিলেন, তিনি গ্রামের মধ্যে প্রতিদিন 50 লাখ, 60 লাখ, 70 লাখ টাকার ব্যবসা করেন। বলেন, সকালে 50 লাখ টাকা নিয়ে বেরোই, দেশের একজন মেয়ে নিজের ব্যাগে 50 লাখ টাকা নিয়ে ঘুরছেন। এটা তো দেশের একটা নয়া রূপ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামের মহিলারা বিপ্লব ঘটিয়েছেন। আমরা গ্রামের 1 কোটি 15 লাখ মহিলাকে লাখপতি দিদি বানিয়েছি। লাখপতি দিদির অর্থ একবার লাখ টাকা রোজগার করা নয়, প্রতি বছর লাখ টাকা রোজগার করা। আমাদের সংকল্প, 3 কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করা হবে। দলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রকল্প রয়েছে। কি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, শুনব। साथियों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारी सरकार इस भूमिका का और विस्तार कर रही है। आज हम देख रहे हैं, गांव में बैंक सखी और बीमा सखी के रूप में महिलाएं ग्रामीण जीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। मैं एक बार एक बैंक सखी को मिला, सब बैंक सखियों से बात कर रहा था, तो एक बैंक सखी ने कहा वो गांव के अंदर रोजाना 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का कारोबार करती है। तो मैंने कहा कैसे? नहीं, बोले सुबह 50 लाख रुपए लेके निकलती हूं। मेरे देश के गांव में एक बेटी अपने थैले में 50 लाख रुपया लेकर के घूम रही है, ये भी तो मेरे देश का नया रूप है। गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए नई क्रांति कर रही है। हमने गांवों की 1 करोड़ 15 लाख महिलाओं को
लखपति दीदी बनाया है। और लखपति दीदी का मतलब ये नहीं कि एक बार 1 लाख रुपया, हर वर्ष 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाई करने वाली मेरी लखपति दीदी। हमारा संकल्प है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। दलित, वंचित, आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए हम विशेष योजनाएं भी चला रहे हैं। এখানেই শেষ নয়। মোদি বলেন, আমরা গ্রামের বিকাশের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের বিকাশের মন্ত্রকে মন্ত্রকে নিয়ে এগোচ্ছি। অনেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। এই সমগ্র প্রচেষ্টার ফল হলো 10 বছরে প্রায় 25 কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যায় রয়েছেন গ্রামের মানুষ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে 2012 সালে দেশে গ্রামীণ গরিবি 26% ছিল। 2024 সালে দেশে গ্রামীণ গরিবি 5% কম হয়ে গিয়েছে। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, শুনে নিন। आज हम गांव के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 10 साल में देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारे गांव के लोगों की है। अभी कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक अहम स्टडी आई है। उनका एक बड़ा अध्ययन किया हुआ रिपोर्ट आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए। पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলটিকে ফলো করবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।